हाय फ्रेंड्स नमस्कार सांग माने तो फ्रेंड्स देखंतु एचडीएफसी बैंक तरफ आसिला एक बहुत बड़ निजुक्ति जो थे आपंकर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट गुड़िक जॉब पोस्ट वैकेंसी रही अछि फ्रेंड्स देखंतु एठी आपण माने निज अंचल रे निजुक्ति पाई परिबे उभय पुरुष एवं महिला जॉब टी पई आवेदन करि परिबे फ्रेंड्स देखि पारथिबे एथि पई आपनकर कोनोसी एग्जाम रहिबो नै ओनली आपनकर इंटरव्यू माध्यम रे एथिरे सिलेक्शन रहिबो जदि आपण माने केवल 10म किंबा +2 टे पास करिथिबे तेबे जॉब गुड़िक पई आवेदन करि परिबे बहुत भलो जॉब अपडेट टी रहिछि सबुठु भल कथाटी है कि पिलामाने आपण माने निज मोबाइल माध्यम रे एथिरे आवेदन करि परिबे ऑनलाइन प्रोसेस रहिछि किपरि आवेदन करिवे आवेदन करियार फुल प्रोसेस यार एज क्वालिफिकेशन कौन रहिबो पूरा डिटेल्स आमे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु आपन वीडियो माध्यम रे जणाई देबी ठीक अछि तो फ्रेंड देखंतु जदि आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाउछन तेबे आपनको 14 रु 28000 पर्यंत एथिरे सैलरी रहिबो तो जदि आपण माने जॉब टी रे आवेदन करिया पे इंटरेस्ट रखुचंदी तो वीडियो टी को शेष पर्यंत देखि नेबे ठीक अछि जदि चैनल टी रे नुवा करि आसीथिबे तो चैनल टी को सब्सक्राइब करि नेबे जदि वीडियो टी भल लागे तो वीडियो टी गोटे छोट लाइक करिवे तो चलंतु प्रथमे आलोचना करनबा कोन रहिचार फुल अपडेट तो पे देखो आप जो जॉब नोटिफिकेशन आसी अच्छी जहाँकि आपंकर ncs.gov.in ऑफिशियल साइट रे आसी अच्छी जहाँकि एक जॉब पोर्टल जो आपण माने एनी टाइप ऑफ जॉब सर्च करि परिबे आपनकर गवर्नमेंट जॉब हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो पार्ट टाइम हो वर्क फ्रॉम हो एवरी टाइप ऑफ जॉब आपण एठारे सर्च करि परिबे ठीक अछि तो पिला मन देखंतु मु प्रथमे आपनको ए साइट रो टिके डिस्क्रिप्शन ने आपनको कहि दोची तापरे मु आपनको जॉब रो डिटेल्स गुडी को कहि देबी ठीक अछि तो पिला मन देखंतु जो नेशनल करियर सर्विस आपनकर ए जो पोर्टल टी रहिची जहा कि आपनकर गवर्नमेंट स्वीकृत एक वेबसाइट तो पिलाମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ବହୁତ ଗୁଡେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱାର୍କ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନିଜ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୁରେ वर्क करी मंथली आपण 12 रु 15,000 मध्य 10 रु 20,000 मध्य आपण इनकम करि परिबे जदि आपण माने एही परी जॉब गुडी को पई इंटरेस्ट रखुचंती तो प्लीज पिला माने मते कमेंट रे जणांतु जे सर हम इंटरेस्ट अछु एही परी जॉब गुडी को पई जोदि आपनकर कोनोसी एग्जाम रहिबो नै कि कोनोसी एप्लीकेशन फी भी मध्य पिला माने आपनकर एथिरे रहिबो नै ओनली आपनकर इंटरव्यू माध्यम रे सिलेक्शन रहिबो घरे बसी भी आपण माने इनकम करि परिबे पार्ट टाइम रे आपण माने इनकम करि परिबे पिला माने देखंतु बहुत सारा पिला माने चाहुचंती जे पार्ट टाइम रे वर्क करके इनकम करिया पई बहुत सारा पिला माने गवर्नमेंट जॉब पई अप्लाई करूचंती बट से माने सेतिरे सिलेक्शन पाई पारु नांती तो पिला माने चिंता करंतु नाही जदि आपण माने एही परी जॉब गुडी रे इंटरेस्ट रखुचंती तो एही परी पिला माने बहुत सारा वेबसाइट अछि जदि आपण माने कमेंट सेक्शन ने मते जणांती जे सर हम इंटरेस्ट रखुछु एही परी जॉब गुडी को पई देन मु आपन नेक्स्ट वीडियो रे एही परी जॉब गुडी रो वेबसाइट रो वीडियो एक मु आपण मानक पई नै आसीबी ठीक अछि तो चलंतु एबे देखिनबा कोन रहिछि यार जॉब डिटेल्स तो पे देखो ये आपंकर जॉब डिटेल्स मेंशन रही जमीक मुझे कहले देखो आप सैलरी मेंशन रही केते ना आपंकर 14,500 रु 28,000 पर मंथ एथरे सैलरी रहिबो 45 टी वैकेंसी आपंकर एथरे ओपनिंग रही तो जार स्टार्ट डेट टी आपंकर केबे रही देखंतु एप्लिकेशन स्टार्ट आपंकर 9 तारिख रु स्टार्ट हो सारी जार लास्ट डेट आपंकर मे लास्ट रही अछि ठीक अछि तो आपनक पाखरे एबे भी आउरी 1 मंथ टाइम अछि ठीक अछि तो जो माने भी एथि पई इंटरेस्ट रखुचंदी ऑनलाइन ने आवेदन रहिबो पिला माने देखंतु एठी आपनको अप्लाई बटन मिल जो अप्लाई बटन ऊपर क्लिक करके आपण माने आवेदन करि परिबे जहार लिंक आपनको मो टेलीग्राम चैनल ले मिल जो जदि टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करि नांती तो पिला माने टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करि जानतु सेठारे आपनको ऑल जॉब रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल परिबो ठीक अछि तो जॉब टाइटल टी पिला माने आपनको देख दियंतु एचडीएफसी बैंक तरफ आपनकर रही अछि कोन ना जे ऑफिस एग्जीक्यूटिव बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव जोदि आपनकर डाटा एंट्री ऑपरेटर केवाईसी वेरिफिकेशन ठीक अछि तो एही परी सब जॉब अपडेट गुडी को आपनकर रही अछि तो पिला माने देखंतु एटी आपनकर जॉब डिस्क्रिप्शन ने बोथ मेल एंड फीमेल जॉब टी पई आवेदन करि परिबे पिला माने देखंतु सबुटु भलो कथाटी होछि एथिरे आपनकर ऑनलाइन इंटरव्यू रही पारे ऑफलाइन इंटरव्यू मध्य रही पारे तो एटा डिपेंड्स ऑन कंपनी ठीक अछि तो आपनकर एटा एचडीएफसी बैंक ऊपर डिपेंड करछि जदि आपण माने चाहिबे तो आपनकर मोबाइल माध्यम रे मध्य इंटरव्यू हेई परिबो अदरवाइज आपण ऑफलाइन ने मध्य इंटरव्यू देई परिबे ठीक अछि तो पिला माने देखंतु एटी आपनकर जॉब रोल कोन कोन रहिछि ना आपनकर कस्टमर सर्विस पई आपनकर जॉब रोल रहिछि केवाईसी वेरिफिकेशन जोटा कि आपनकर बैंक मानकर भी मध्य आपण माने देखिथिबे केवाईसी वेरिफिकेशन किपरि करा जायता है डीईओ पोस्ट पई आपनकर एठारे वैकेंसी रही अछि डॉक्यूमेंटेशन पई आपनकर वैकेंसी रही अछि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पई आपनकर वैकेंसी रही अछि एज क्वालिफिकेशन देखंतु पिला माने आपनकर एज कोन रही अछि ना आपण जदि 18 वर्ष मिनिमम हेतिबो एवं मैक्सिमम जदि 30 वर्ष रहिथिबो तेबे आपण जॉब टी पई आवेदन करि परिबे ओनली +2 पास जदि आपण मैट्रिक किंबा +2 पास करथिबे तेबे जॉब गुडी करे आवेदन करि परिबे ठीक अछि तो पिला माने देखंतु एठी तांकर एचआर रो नंबर टी आपनकर मेंशन रही अछि तांकर एचआर रो नेम भी मध्य एठारे मेंशन रही अछि जदि आपण मानु कोनोसी डाउट रही थाए तेबे तांकर कांटेक्ट नंबर टी एठी मेंशन रही अछि तो आपण माने प्रथमे ए नंबर टी रे कांटेक्ट करिकि आप निजर डाउट क्लियर करि परिबे ठीक अछि
तो पिलाମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି +2 ପାସ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ ବେସିସରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜବ୍ ରହିଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଜିରୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଜବ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ ଠିକ ଅଛି ତ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି କି ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର KYC ଭେରିଫିକେସନ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ତେବେ ଏ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଟାଇପ୍ଟି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଟାଇପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ମେନସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ସ୍ୟାଲେରୀ ଏତିକି ରହିବ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଆପଣ କେତେ ରହିବ ନା ଆପଣ 5 ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଜଏନିଂ କରିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଜେଣ୍ଡର ବୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କହିଦେଇଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସମସ୍ତେ ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପିଲାମାନେ ମେନସନ୍ ରହିଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି 18 ରୁ 30 ରହିଥିବ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ନା 8/4/2024 ଯଦି 8 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ବର୍ଷ ରହିଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ଟି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମେନସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ HR ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେମ୍ ଏଠି ମେନସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ମେନସନ୍ ରହିଛି ତ ଆପଣ ଏଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଠିକ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା ଜବ୍ଟିର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ବଟନଟି ଏଠି ମିଳିଯିବ ତ ଆପଣ এই ଆପ୍ଲାଏ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜଟି ଓପନ ରହିବ ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଆଗରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ନିଜର ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଠିକ ଅଛି ନିଜର ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଏଠି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଏଠି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିପରି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସଟି ଓପନ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜକୁ ଯିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜରେ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ସେଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପେଜକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଜ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ସିକର ରହିଥିବ ତ ଜବ୍ ସିକର କୋଉ ମାନେ ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜବ୍ ସିକର ତ ଏଇ ଅପସନଟି ଆପଣ ଅଲୱେଜ ପାଇଁ ରଖିବେ ଠିକ ଅଛି ଏଠାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ବି ରହିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପାଇଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର କାଉନସେଲର ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଯାହାକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ସିକର ତ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମାଗିଛି ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନିଜର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଦେବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଦେଇ ଏଠାରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଦେବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଦେଇକି ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପେଜଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ ଯେବେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜଟି ଓପନ ହେବ ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା ଜବ୍ଟିର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏହିପରି ଡେଲି ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ତ ପୁଣି ଦେଖା